जय जगन्नाथ सांगने आशा करते बहुत भल थे मोर ब्लॉगिंग वीडियो तो आज गाइस बहुत दिन पर ब्लॉग करी बोली भाभी लगी मामा एबे वीडियो बन देखुचे आज ब्लॉग बनई भावली तो फाइनल बनौजे ये हूँ ता साइकिल धरी आई तो चलो आप मरीगला साइकिल वीडियो केटा देखा था इयरबड नगाई नाबा खोजुची ता मोबाइल तो देखा केमिति माने वीडियो बनाऊे आप देखो तो चलो तो गाइस देखा तो एबे मामा कर तो देखो अलग मामा 1 2 3 भूली गलु भूली जाई भल कलु खाली को मामा मामा एयरपोर्ट फिंगी देउची दला आदर करिया गाटा पळो गाटा की साइड मार दो हां रेडी तो 1 2 बराबर गाड़ी चाली जाई भल कलु बुसती मोर जाई गई गल बुसती मोर मामा होते तो वीडियो बने ना ऐसे गला तो कारटा आसला पळी असो भाई फास्ट ट्राय होला यो जे हमर फास्ट ट्राय हेतला बर्तमान ट्राय हेतला जे मामा किंतु खला नै आउडे करा जिला बाडेला एमिति ब्लॉग आकु देखिया पय लाइक शेयर कमेंट आ करंदला यो जे मोर फास्ट ब्लॉग तो देखो तो चला आकु देखिबा चलो गाड़ी चला मामा बेरे लोकेशन चेंज कर देला लास्ट मामा किसी कुछ ये गड़ दी थर व्यूटा गाइस आज अलग प्रकार अच्छी माने काली खरा देला नहीं आज भी खरा दे काली मेघ देला ना भाई देखो आमर यहाँ हूँ ये जो ना भालिया छक कहती है यहाँ आम छकटा यहाँ हूँ आम गाँटा को यहाँ हूँ दुकान एमती तो चलो आकू देख देखला गाई से आउ गोटे करुच्ची मामा देख आउ गोटे करुच्ची ला लाइट कैमरा एक्शन ये आम गाँव पारबड़ी माने आईफोन 12 तो मामारे सेटा राजा तो मुझे कहते आईफोन 12 या आउ गोटे आसगला 16 आनिया आला 17 आनिया हाँ तो भाई बर्तमान है माने आसिले तो
ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ରେସପେକ୍ଟ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା କଟ୍ କରିଦେନି ହେଲା ମାମା ଟିକେ ଡରିଗଲା ପତଲା ଆଉଥରେ 1 2 3 ଆଜି ତୁ ହସୁଛୁ କାଲି ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ତଲୁଆ ପୁଚିବ କିଏ ଆଜି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଯାଇଦେଲୁ ତୁ ରଖିବ ତ ରଖିବ କିଏ ଆଜି ତୁ ହସୁଛୁ କାଲି ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ତଲୁଆ ପୁଚିବ କିଏ ଆଜି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଯାଇଦେଲୁ ତୁ ରଖିବ ତ ରଖିବ କିଏ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭଲରେ ଥିନି ମୁଁ କେଡ଼େ ଭଲରେ ଥିନି ତ ପରି ଦିଅନ୍ତି ତୁ କଥା ମାନିନି ମୁଁ ମନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହେଇଗଲା କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଆଉଥରେ ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଗଲା ହେଲା କି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଦେଇ ସାରିଲୁନି ତ ସେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତ ଆଡ଼ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଠି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖ ଏଇଠି ମଉସା ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଉସା ମାମା ବି ବସୁଛି ହେଲା ମାମା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲାନି ତାର ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ମଉସା ଆମର ଅଛନ୍ତି କି ସବୁ ଦେଖିବା ହେଲା ଚଲ ଲାସି ଆମଠୁ ସାନସାନ ଛୁଆ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିସ କହୁଛ କୁହ ମଉସା ମଉସା ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମତେ କି ନାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତୋର କୁହ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରହିଲା ସେୟାର କୁହ ସେୟାର ତ କହିଲି